na. Hello! So today is Wednesday and nakalimot ko kuha sa akong mga kids. So, instead of 2:30 na ko sila kuha o nakuha na ko sila og 3:30, imagine. Pero I believe ganahan mo no kay kuan man, naka-play man mo og maayo. Ano man? Nag-home na yung mga playmates? Oh! Ni. That's rated. Kuha na lang. Nak, mato sa tag FK ha. Kaya mag-buy ko og mga food. Buy sa tag food ha. Hindi ha po mga snacks. Wala nang biya po yung snacks. So na namin sa gawas sa Pure Gold pero wala pa may kaparkingan. So I'm not sure. Ah yes! Tara na! Isa lang. Ang sige. Aka niya. Diba naman dati like? Okay, go. Okay, forward. Choose a biscuit. That's all na. Skyflakes tayo, kuya. No. Ano na si kuya Skyflakes, no? Let's go. Pay na ta. Sige, sarap tayo. Careful. Okay, pay na ta, dali. Dali lang tao, kagagmay ra. It's not yours, tara to ah. What did you buy? What did you buy? Isa, di ako ang kanotig dala sa akong pitaka. Mag-pay sa si mami. Okay, so mananami sa Pure Gold. Now we are magbalit pa ko og kanang karni. Say hi. Hi. You like the Coco Crunch? You like the Coco Crunch? Yeah. So nabalit ko karon og kanang pork dali sa chimney. Nice pa siya diri. So magpatubil na pod mi og tubig kayo. Salam. Salam. Okay, so mananami og patubil. We're going home na. Yay, we're going home. Okay, going home na. Sit down. Hi. Okay, hi. You're so yummy. That me haircut tomorrow. Sit down. Properly. Haircut tomorrow. Sit down. What is it? The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go all through the town. So, abot na mi. We are here na. Nak, imong shoes ba? I-arrange diri, dito sa kuan.
Kaya wala na tayo butangan diri. Ako nang gi-fix. Gatwin ko sa house.